Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Qalu subhanaka la ilma ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahu aziz. Para tokoh masyarakat, para orang-orang tua, mobil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dedi Iskandar, mata'ana labituli hayati, amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin Allah Subhanahu wa taala, amin. Dimudahkan dalam segala urusannya, amin. Diberkahkan dalam kehidupannya, amin. Diberikan panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati juga para asatiz, Bapak Ustadz Abdul Nasir, kemudian Bapak Ustadz Ahmad Gufron, Bapak Ustadz Zaini, Bapak Ustadz Sadikin, dan para asatiz yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada semuanya. Mudah-mudahan para asatiz kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberkahkan dalam kehidupannya, dimudahkan dalam segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Juga kita sama kita hormati orang tua kita, tokoh masyarakat, Bapak Haji Nur Hadi, Bapak Haji Idris, Bapak Aris Usbianto, dan semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu juga. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusannya, diberkahkan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Pada jamaah majelis malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan juga Allah berikan kesehatan lahir dan batin kepada semuanya. Allah panjangkan umur dalam taat kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahkan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang cerah ini, kita masih diberikan nikmat iman Islam, taufik hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, zikir kepada Allah, dan mendoakan orang-orang tua kita, mertua kita, saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita Allah ampuni segala dosa-dosa orang tua kita, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi makam roda min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah keribuan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in-tabi'atnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai yaumul kiamah nanti. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini kelak mendapat syafatul uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, amma ba'd. Ada terputar para alim, para ulama, para asatiz yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya mobil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, Bapak Ustadz Dedi Iskandar, Bapak Ustadz Gufron, Bapak Ustadz Zaini, Bapak Ustadz Sumarsono, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Nur Hadi selaku Sultan Baik, saya hormati bapak-bapak hadirin jamaah majelis malam Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali, bersilaturahim, bermujahadah
di majelis malam Jumat ini dalam rangka pembacaan surat Yasin, tahlil dan tasbih. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan kita para umat yang tetap setia menjalankan perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Bapak yang saya hormati, sebelum sama-sama kita baca surat Yasin, tahlil dan tazkir, mari sama-sama kita beristighfar dan bersyahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والسهداء والصالحين والصحابة والتابعين العلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولقرابتنا ولمن اجتهدنا بسببه ولأجل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berikan panjang umur Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua jalan usaha kita, dimudahkan semua urusan kita, bagi urusan dunia maupun urusan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا كذبوا مخلدين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يبسمون فلا يستطيعون توصية ولا إليهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهتدون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم والناس يوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون في جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يؤمنون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن قل يحيي التي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا الله يا الله يا لطيف ويا لطيف يا لطيف ويا لطيف يا لطيف ويا لطيف يا لطيف ويا لطيف Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Barakallahu ya ma'ruf. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanqadi bihi al-ghurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi adadi kulli ma'na. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bin nabiyika nabi rahmah ya sayyidina ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi al-jahil takil qadoi hajati. Allahumma syafi'u fiya ya hannan ya mannan ya fattah ya rajab ya ghani ya mughni. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haka wa nahnu bi dukarika wa anta lam tajri dalika ahla. Allahumma ya miyasir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawhiya kulli da'if wa ya mamanna kulli makhif yassir alaina kulli asir fa inna taysir rasul yasir. Allahumma ya man la yahtaju lil bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qablal maut wa tabatan qablal maut wa tabatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bisyafa'il maut. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwah wa wasihha wa salama wa wal
والعافية والجنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه والكافي مجده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء خمسة الكتب بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. اللهم ختم لنا بالإسلام وختم لنا بالإيمان وختم لنا بالإحسان وختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام حسن الحال. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال يا الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول عن معصيته إلا بإسمة الله ولا قوة على طاعته إلا بعون الله. إن القوة لله جميعا والله ذو القوة. آمين آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan da'iman hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una fil baiti fil manzili fil qaryati fil madinati fid dunya wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah ya Allah ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka rabbil alamin. Qabul al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في آياته الكريمة وهو أصدق المقالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبوا أن يغفر الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para asatid, segenap para tokoh masyarakat yang hadir pada ini malam, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustadz Masruhi, Bapak Ustadz Muhammad Nasir, Bapak Ustadz Gufron, Bapak Ustadz Sumarsono, Bapak Ustadz Saripudin, Bapak Ustadz Sodikin, siapa namanya? Bapak Ustadz Huzaini, dan para asatid yang lainnya, yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, keluarganya selalu dijaga oleh Allah, rumah tangganya dilindungi oleh Allah, apapun usahanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesuksesan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Tokoh masyarakat Bapak Haji Nur Hadi yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Didi Supriyadi yang saya hormati dan saya muliakan, Sekdes apa? Pegawai kelurahan yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan selalu dan senantiasa apapun maksud dan tujuannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dagang mudah-mudahan dagangnya dilariskan. Yang bisnis mudah-mudahan bisnisnya digolkan. Yang punya perusahaan mudah-mudahan perusahaannya dimajukan. Banyak customernya, banyak profitnya. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Taklim malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kita berdoa buat diri kita masing-masing yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan usaha kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita mudah-mudahan jadikan anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita bisa berangkat ke Mekah al-Mukarramah, tawaf di Ka'bah, minat di Muzdalifah, sa'i di Safa dan Marwah, bisa ziarah ke Madinah,
pulang bisa beli tanah. Ya, pulang dari sana bisa beli tanah, bisa kebeli rumah, bisa kebeli mobil mewah, dan mudah-mudahan yang jomblo cepat nikah. Amin ya robbal. Yang amin yang jomblo, jangan yang sudah beristri. Amin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang lebih tawakuf majlis taklim malam Jumat atau penutupan sementara majlis taklim malam Jumat sekitar 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah, kita sudah rindu kembali duduk di majlis taklim malam Jumat. Kita sudah rindu kembali duduk bersama, bersilaturahmi bersama, bermuajahah bersama. Oleh karenanya kita ucapkan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kembali kita mengadakan zikir bersama di majlis taklim malam. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena kita belum menjadi orang soleh atau orang baik. Mudah-mudahan dengan kita duduk di tempat yang baik, berteman dengan orang yang baik, mengaji kajian yang baik, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang baik, insya Allah. Saya bukan orang yang baik. Orang yang baik itu belum tentu dia pakai jubah yang bagus, pakai peci, pakai sorban, pakai belangkon. Saya nggak nyinggung siapa-siapa, enggak. Saya nyinggung pribadi. Sorbannya gede, jubahnya besar, belum tentu dia orang baik. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kumpulnya kita di tempat yang baik menjadi orang yang baik. Oleh karenanya jangan sampai kita lewatkan tatkala ada kesempatan berada di tempat yang baik, insya. Kemudian salawat teriring salam ta'zim, mari kita limpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan sholawat yang kita sanjungkan setiap harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau memberikan syafaatnya kepada kita kelak di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini, pembukaan majlis taklim malam Jumat diisi dengan zikir bersama, dengan pembacaan surat Yasin bersama, dengan tawasul bersama, doa bersama. Mudah-mudahan mendapatkan satu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ditambah pada kesempatan malam Jumat kali ini dengan acara halal bihalal. Amin ya Rabbal. Gak panjang lebar, kurang lebih 15 menit saya akan berbicara
seputar halal bihalal. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat melewati bulan Ramadan dengan baik. Alhamdulillah. Kita isi Ramadan tersebut dengan puasa. Kita isi Ramadan tersebut dengan qiyamul lail. Kita isi bulan Ramadan tersebut dengan tadarus Al-Qur'an. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan lamanya, baik yang sunnahnya maupun yang wajibnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dijadikan oleh Allah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya, setelah kita melaksanakan qiyamul lail 1 bulan lamanya, kemudian kita sempurnakan ibadah itu dengan melaksanakan, mengeluarkan, menunaikan zakat fitrah. Kemudian di tanggal 1 bulan Syawal kita semua merayakan hari raya Idul. Alhamdulillahirabbil. Pas alhamdulillah, pas kopi dan pas rendah. Silakan dibagikan. Tapi tolong jangan ngomong ya, fokus ke saya aja nih. Ya, masa saya disaingin dengan kopi, emang gak dengan kopi masa ya. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang bisa merayakan Idul Fitri. Tidak semua orang bisa merayakan Idul Fitri. Ada sebagian orang yang bisa merayakan Idul Fitri, ada orang yang tidak mendapatkan Idul Fitri. Dan saya berdoa semua majelis taklim malam Jumat dimanapun berada, di 17, di 19, di 18, di 20, di Blok E dan di kampung, semuanya mendapatkan Idul Fitrinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Apa sih isinya Idul Fitri? Silaturahmi. Ini silaturahmi belum beres sudah ada di Pila Kayangan. Siapa itu? Siapa itu? Silaturahmi belum beres, kunjung-kunjung belum beres, udah ada di taman rekreasi. Saya yang ngomong, bukan ngomongin siapa saya. Orang saya yang dipoto ada status, tega banget jamaah ada status. Dari status tadi malam Jumat lagi. Isinya adalah silaturahmi, artinya saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya. Si A mengunjungi pada si B, si B mengunjungi pada si E, dan selanjutnya hingga selesailah ajang silaturahim pada waktu hari raya Idul Fitri. Orang tua silaturahmi kepada anak, anak silaturahmi kepada orang tua, saudara silaturahmi dengan saudara, teman silaturahmi dengan teman. Itu intinya dari Idul Fitri. Oleh karenanya alhamdulillah semuanya sudah melakukan silaturahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah yang amat sangat menarik akan saya sampaikan pada kesempatan malam Jumat ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum naik mimbar tatkala Idul Fitri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala naik pada tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Kemudian tangga yang kedua pun beliau mengucapkan amin. Tangga yang ketiga pun beliau mengucapkan amin. Maka sahabat terpesona, sahabat bingung, jamaah semuanya bingung. Kenapa? Karena tidak ada yang berdoa. Kok kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin? Singkat, perjanjian kan 15 menit ya. Yang penting kopi sudah sampai sini selesai. Kopi belum sampai kan? Belum. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun, ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa kau mengucapkan amin? Aku tidak mendengar salah seorang di antara kami berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kau mengucapkan amin? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, wahai sahabatku, tadi Jibril datang kepada saya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku mengaminkannya. Apa doanya ya Rasulullah? Jikalau pada hari ini ada anak yang tidak meminta maaf ketika anak itu punya salah, ketika anak itu punya dosa, kemudian tidak minta maaf kepada orang tuanya, maka puasanya tidak diterima oleh Allah, maka sholat tarawihnya tidak diterima oleh Allah, maka zakatnya tidak diterima oleh Allah. Maka aku menjawab amin. Serang Allah enggak, Pak? Serang apa enggak? Jibril yang doa, Nabi yang mengaminkannya. Pasti doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karenanya, setiap anak mempunyai dosa kesalahan kepada orang tua. Maka sebelum kemana-mana, datangin orang tua, minta maaf kepada orang tua, duduk bersimpu di hadapan orang tua, karena kita banyak salah kepada orang tua. Jelas saya ngomong jelas. Anak muda biasanya banyak menangisi orang tua. Orang tua itu sampai meneteskan air mata karena kelakuan kita. Betul? Betul. Walau ini kadang-kadang walaupun kita sudah berumah tangga, kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita berada dan jauh di sana, terkadang mereka meneteskan air mata. Kenapa mereka meneteskan air mata? Karena tidak ada kabar dari kita. Jelas. Nggak ada kabar dari kita, nggak ada berita dari kita. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan orang tua kita. Kadang-kadang kita menelantarkan kedua orang tua kita. Padahal orang tua kita yang mendidik kita. Padahal orang tua kita yang memperhatikan kita. Padahal orang tua yang menjadikan kita ada di majelis taklim malam Jumat. Doa mereka, doa mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika kita masih kecil, ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang berguna, ya Allah. Jadikanlah anak saya anak yang bermanfaat, ya Allah. Jadikanlah anak saya anak yang soleh, ya Allah. Dengan tarekat beliau, dengan doa beliau, hari ini kita duduk di majelis taklim malam Jumat. Wajib kita menyayangi orang. Oleh karenanya ketika kita punya dosa, mari kita minta maaf kepada orang
Jelas Pak? Jelas? Oh, bisik-bisik tetangga, Ustaz nggak boleh pulang kampung. Siapa bilang saya sampai? Alasan. Oh, itu kan bisa aja. Artinya minta maaf itu kan nggak mestinya lewat datang ketemu, lewat medsos. Sekarang bisa lewat medsos, betul. Lewat medsos, lewat WA, bisa telepon, bisa ketik spasi, bisa minta maaf sekarang. Gak ada lagi halangan untuk minta maaf kepada orang tua. Ya, belum kemana-mana nih, kita telepon dulu orang tua kita. Kalau kan larangan mau mudik, larangan mau baik-baik. Jelas. Nggak ada halangan kita untuk tidak meminta maaf kepada orang tua. Teknologi sekarang canggih, belum kemana-mana. Ketika pulang dari Idul Fitri sholat, pulang dari lapangan, pulang dari masjid, kita pertama yang kita hubungi adalah orang tua. Mak, saya nggak bisa pulang kampung, mak. Saya nggak bisa mudik, mak. Emaknya jawab, alhamdulillah. Kenapa nggak tekor? Yang ngasih duit 100.000 pulangnya bawa apa aja? Ya, ngasih 100.000 pulangnya bawa beras 2 karung, bawa ayam 2, kalau perlu kambing tuh dibawa kalau bisa mah. Emang dari Palembang bawa kelapa kemarin. Artinya kita minta maaf dulu kepada kedua orang tua ketika sudah mendapat pengalaman dari kedua orang tua. Ya nak, saya maafkan, mudah-mudahan kamu menjadi barokah pada hari ini. Alhamdulillahirobbil. Jangan kemana-mana dulu sebelum kita maaf sama orang tua. Kalau sudah minta maaf sama orang tua, kita dimaafkan orang tua, ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulannya diangkat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Diwabil khusus sama ibu yang melahirkan kita, betul Pak? Susah payah melahirkan kita, dia menderita dengan sebabnya ada kita. Ya 2 bulan ya Allah payah dia Pak, 2 bulan payah ngandung kita 2 bulan Pak, payah. Bentar-bentar, mabok apa itu Pak? Mabok apa? Kalau kata Ustaz Imam Tablomi, gara-gara enak jadi enak gitu. Gara-gara enak jadi enak. Jadi mabok apa itu? Gak usah disebutin, potong. Gak usah, porno itu. Hamil 2 bulan mereka sudah subhanallah, nyium apapun muntah, bau apapun muntah, hingga nggak bisa masuk makanan gara-gara mengandung kita sebagai anaknya. Belum lagi nanti umur 9 bulan tidur miring kayak angka 3, betul? Ya kan, tidur miring kayak angka 3, tidur telentang kayak kubah Monas, tuh kayak Monas, tidur tengkurap takut meletus. Artinya apa? Wahnan ala wahnin, payah di atas kepayahan. Kemudian setelah itu melahirkan antara mati atau hidup. Di antara mati atau hidup ketika kita lahir itu seorang ibu gak marah, gak sebel, gak kesal. Gak ada seorang ibu ketika anak lahir gara-gara lu gua gak bisa makan, gara-gara lu gua hampir mati. Gak ada. Ketika anaknya lahir langsung dipeluk, langsung dicium, langsung dipegang, nyanyiin anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Padahal bapaknya tukang. Iya, berarti raja. Ibu. Tapi subhanallah, kadang-kadang anak itu kurang simpati sama ibunya sakit, kadang-kadang kayak ngejenguk. Ibunya sakit, kadang-kadang nggak ngelongok, ngajak liang ngomong. Ketika ibunya sakit dia nanyain apa yang dirasa, Ma.
Lamanya kan dijawab, nggak ada yang dirasa. Emang kenapa orang lu nggak bawa apa-apa, apa yang dirasain? Kalau lu bawa jeruk ada rasanya asam. Minta maaf sama orang tua, minta kehalalan, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita acara halal itu ada kreasi seni umat Islam Indonesia yang patut dilestarikan. Kenapa? Kenapa orang-orang dulu mengadakan acara halal bihalal? Kenapa instansi pemerintahan mengadakan acara halal bihalal? Supaya singkat, artinya supaya orang-orang kumpul, bertemu, saling minta maaf, selesai. 53 orang yang datang ke rumah saya baru 4 orang. Makanya alhamdulillah ada acara halal. Syukur berterima kasih pada Pak Haji Nur Hadi itu kan. Ya, saya nggak nyinggung siapa enggak kan begitu. Iya. Apa ujung-ujungnya katanya? Jangan salahin jamaah Pak Ustaz. Saya telepon ada di Kilakayangan, saya telepon ada di Kerawang, saya telepon ada di Indramayu, saya telepon mulu para ustaz yang ayam mulut. Nah, saya maafkan dan saya maaf. Hari ini alhamdulillah ada momen acara halal ya subhanallah. Artinya yakinlah yang paling banyak saya, yang paling banyak salahnya adalah saya. Kenapa? Karena saya yang paling banyak bicara. Karena saya terkadang menyinggung perasaan para jamaah semua dengan ocehan saya, dengan kalimat saya, dengan perkataan saya, sampai menutup hati kalbunya atas nama pribadi. Saya mau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu namanya acara halal bihalal. Artinya apa? Mencairkan sesuatu yang sudah beku. 2, mengikat, melepaskan satu ikatan. 2, meluruskan benang yang kusut. Itu namanya halal bihalal. Oleh karenanya kalau ada sesuatu yang kusut di antara kita, tolong Pak luruskan. Kalau sesuatu yang beku dalam hati kita, tolong Pak cairkan. Kalau saya punya salah, tolong Pak dimaafkan. Itu gunanya acara halal bihalal. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan selepas Idul Fitri kita semua menjadi pribadi yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terpenting adalah menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah istiqomah kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah saya memberikan apresiasi kepada para panitia kemarin yang mengadakan acara tadarus Al-Quran dari mulai hari pertama sampai nih masih ada tuh Gema Takbir 1442 Hijriah nih, dari mulai tadarus sampai Gema Takbir. Alhamdulillahirobbilalamin. Semua yang berpartisipasi, baik yang nyeduh kopi maupun yang ngaji, semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang ngaji aja yang dapat pahala, terlebih-lebih yang nyediain kopi. Maka saya besok daftar Bapak Ustadz Komara, saya nyediain kopi daripada ngaji. Dapat pahala sama, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mudah-mudahan istiqomah 1 tahun kemudian, 1 tahun depan tetap kita bertadarus Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Kurang lebih hatam berapa kali? 4 kali. 4 kali. Kalau bulan tahun ini 5 kali, insya Allah besok 10 kali insya Allah. Oleh karenanya saya yakin yang nggak datang ke sini ramai di musolanya masing-masing, ramai di masjidnya masing-masing, mudah-mudahan pun sama istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kira-kira saya dimaafkan kawan-kawan? Nah, terserah mau dapat syukur kayak abang kan gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu wa tanfarju bihil qurbu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raqaibu وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأدبه كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بآدته كل معلوم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya, sebagaimana biasa setelah selesai setiap pengajian majelis malam Jumat kita mengelilingkan kotak di mana infak yang kita berikan, sedekah yang kita kumpulkan sepenuhnya akan kita berikan, jadikan santunan untuk yatim piatu dan duafa sebagaimana yang telah kita laksanakan pada awal sebelum Ramadan kemarin. Kita alhamdulillah telah melaksanakan santunan yatim piatu dan duafa atas nama Majelis Malam Jumat dan Yayasan Nur Alfiana Abadi. Jadi sekali lagi bahwa infak sedekah yang kita edarkan, yang kita kumpulkan sepenuhnya sebesar-besarnya kita akan berikan sebagai santunan kepada yatim piatu dan duafa. Demikian sekitar informasi dari kami. Terima kasih.